Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Ayer pudimos ver en directo el jaguar, el ocelote, ¿vale? Personaje azteca. En directo, estaba en Twitch, Cienfuegos on me llama allí. Donde también estaremos el día que salga el personaje, el jueves que viene, en directo jugando. Ayer estuvimos jugando también unas cuantas partidas, podéis verlas si queréis en el bot, en el diferido. Ahora vamos a ver movimientos, armas, aspectos. Lo haré seguramente en varios vídeos para, bueno, separar un poquito. Y nada, a ver qué os parece, ¿no? Let's go. Vale, el aspecto mola un montón, ¿ok? Tiene sus gestos, ahí se fuma ahí un poquito de weed. La calavera ahí fue viéndose el... Pues se entiende. Alright, okay, so let's look at the rest of this hero's attacks because that's kind of interesting. Yes. Vamos a ver los ataques, ¿no? Con dos armas diferentes, muy diferentes entre sí. Y el personaje es de ligero, pesado, ligero, pesado, ligero, pesado, cadenas infinitas, ¿vale? 9 de daño ligeros, 26 pesados. Un poco, bueno, cadenas infinitas, básicamente, ¿no? Luego dice que tiene bases con todo, ¿vale? Pum. Hace 18 de daño ese bash, cuidado. 18 de daño el bash. Every time you do the same button or the same type of action twice in a row, right? So if you do light, heavy, bash, zone, you go into a finisher. That's where you stop. The finishers typically are like a little bit stronger. They have like better stuff. So that's me puede hacer un finish, ¿no? Tras cada combo de estos. You can alternate them constantly. Normalmente todo esto del spam ya sabes que no funciona. O sea, tú vas a quedar bloqueando, parry o lo que sea, ¿no? No vas a estar ahí todo el rato spameando. Pero bueno, que puedes hacer mix, ¿no? Mixes así de mezcla con ligeros, pesados y empujones. Vale, los ligeros siempre van a ser con el lance y los pesados siempre van a ser con la espada, ¿no? O la maza esa o lo que sea. Porque la verdad es que he usado dos armas muy diferenciadas entre sí, dice, ¿no? Podemos ver acción. Aquí vemos cómo se ve desde el otro punto de vista, ¿no? Cuando hacen dos pesados, el segundo siempre es imbloqueable. ¿Vale? Siempre que hay dos pesados, el segundo es imbloqueable. O por... Ojo, porque cuando... Ojo, porque por la izquierda parecía que era más bien indodgeable, ¿eh? Cuando es por la izquierda. Dicen que cuando pegan con la maza generalmente hace como un giro, ¿no? El personaje. Sí, sin indodgeable, por ejemplo. Hay que ver si los imbloqueables de pesado son dependiendo del lado, por arriba y por la derecha hemos visto que sí, por la izquierda, no sé si era indodgeable más bien. Dicen que entre golpes, que es muy rápido, ¿no? La recuperación, que pues, la cadena es muy rápida para meter presión. Tenemos la animación del parry. Dicen que quieren hacer el personaje como muy furioso, ¿no? Como muy como si estuviese enfadado. Pueden hacer también combos de ligero. We can't. So the chain heavies are 700 ms, really fast with really quick chain link timings, again to keep up the pressure. Heavy finishers are unblockable in every single stance. Big swings there. I really like put a lot of like. De todos lados, ¿eh? Dos pesados siempre van a ser imbloqueables, por lo que veo. It's one of my favorites as well. Yeah, they look really cool, right? Made it so it was very heavy on all fronts. Yeah, they do feel heavy, even though they're quick. You do feel that a lot of heaviness. Dicen que aunque sean rápidos, los pesados que se notan poderosos. Which are always armored. The opener one, like it gains armor a little bit later. But when you go into chains, you get armor at tienen hiper armor, como veis. No es indodgeable, sí, más bien hiper armor lo que tienen ahí. You typically want to use your zone attacks. So making them armor makes you harder to peel. That goes well. Heavy zone finishers. ¿Ves? Ese hiper armor. Not super predictable. Again, you can use your armor to trade against dodge attacks against certain things. So that's great. And then we have bashes, right? So
We also have an opener bash, so from front dodge into bash. We go into this. Vale, un opener, ¿vale? De bash. Hace 10 de daño. Every single bash this hero has deals direct damage. Okay. Never has confirmed damage afterwards, although getting a 400 MS light afterwards is... Y que todos los bases van a hacer daño, o sea, cuidado que... So the neutral bash, pretty simple, 500 MS bash, up for front dodge, so that works quite well. Then we have the chain version that I'm going to go into here, which is slower, deals direct damage, but is feintable, right? We've been doing a lot of feintable puedes hacer tras golpe, puedes hacer también bases que van a hacer daño, o también podemos cortarlas, ¿vale? Atacas, amagas vas, el tipo siempre va a querer esquivarlo, pero tú lo cancelas y agarras, por ejemplo, ¿no? Aunque si lo llegas a hacer, hace como ese corte. Y hace 22 de daño, cuidado. So it's a lot, again, like a lot of that pressure and that build up there into going to what am I going to do, what's my opponent going to do, what is the Ocelotl going to do against me, and it's super scary. And with those bashes too, like we have like really unique animations here, like everything's super different. I can go into this one where you do a big pummel strike, the finisher has the kind of trust cut there, so hasta dos bases a la vez. O sea, puedes hacer dos bases juntos. El primero es un golpe y el segundo es esa cortada de cuello. Opener was the right side, and then for the in chain we had the pummel strike from the spear. At a certain point, we're like, these are all pummel strikes. So JC had the great idea of making the scissor move, which I found really great. And it's a really vicious move. You kind of feel like Daniel was saying, the rage of the character through that move. Fantastic. Yeah. Cool. Yeah. So, all right. So outside of this, we have dodge attacks. They're all on lights. They don't have massive trajectories. Again, tiene ligeros en esquiva. Like some downsides to the hero, but also like it feels. Esquiva más ligero. Quick dodge attacks with this. Front dodge light as well there. Hacia adelante con salto. Me recuerda mucho al gladiador, ¿no? Ese golpe. One more little thing I think that we haven't. Oh yes, right? That's very true. That's quite different with this hero. So. One of the things that we really wanted to feel, because we have all of this, right? We have the feet set that we're also going to talk afterwards. But one of the core aspects is the hunting, the stalking, right? And so el centro del personaje, ¿no? Lo que se quiere pasar es como en la estocada, la caza, ¿no? Como si fuese un cazador, ¿no? Que te está golpeando ahí, clavando la lanza. You access it by holding down on the right stick, and you go into this, right? So when you are in this stance, there's a couple of things. First of all, you can't block. So it's really not meant to be like something defensive, even though like it's not super visible, but when you go into it, you get you do get a little bit of dodge range. Kind of like with Nobushi. It's the same timings as Nobushi, so you can dodge attacks with it. Yeah. So it works quite well. And then the other thing that's interesting here is that you actually walk faster when you are in this stance than when you're not. So an example, if I'm strafing to the right. Vale, es una stance como la de Nobushi. Una hidden stance que además puedes caminar incluso más rápido. Faster front, faster back, faster everything. So the idea here is that we really want people to be able to use this stance. Para esquivar golpes parece ser, pero como 2 gears es esa postura. I'm hunting my prey, what am I going to do? And you get there. So when you are in this stance, you have one single attack that you can perform. Solo puedes hacer un ataque desde esta postura, que es este, el salto, ¿vale? You jump forward, leap by quite a bit, and if your attack connects, you can really 16 más 8. The club gets embedded in the opponent, slice it off. So really, really good. This acts as a heavy, so you can do your heavy chains afterwards. It's a heavy opener, like you know what. Y empieza combo además, ¿eh? Empieza combo como un pesado. It's not the best tool in 1v1. I can warn people right away. It's not meant to be used as a 1v1 tool, but it's excellent at peeling, right? So if you're against. Dicen que uno contra uno no es el mejor de los ataques porque es muy predecible, ya que es solo uno, pero en grupo puede estar mucho mejor. Works super well. It's not feintable or anything, but it's really, so you have to commit to it. But it feels really good. This happened a lot in tests too, just so people know. You know, we were like testing it out. You'd be just, you know, we're playing a Dominion game, then suddenly this just Ocelotl comes flying in from off screen. You're like, okay, oh yeah, yeah, right. Yeah. But what's also cool here is that this requires all. Yeah, sure. Vamos a ver ejecuciones, gente. I'm gonna do it again. Go ahead. Do it again. Try doing that move. Big setting. Really just demonstrate the blender. Yeah. So. Number 1. Uf. Yeah, so good. Está guapa. Pretty brutal, you know, looks pretty cool. Respawn. Okay, so let's do this again.
We're gonna go through all 4 of them, so Just never stop pressing buttons. That's the goal. like this one, I love this one. Oh. The Daniel special. Right, so clearly, right Mola. now we're on stream. Mola como lo cierra, eh. Show Blood and stuff. We don't show the blood, but it's quite When bloody. you see it in game, it's Yeah, gruesome. it's something. it's quite bloody. So again, for the third one. Bueno, una más A simple, bit faster execution, right? Works quite well. una más rápida. And then finally, last but not least, Y la última. alright. There we go. So that's the 4th execution here. Oh, I love that one. Yeah. Fall right on Right. this spear, right? That's my personal So favorite. that's what we did at mocap, right? We had one guy like Un poquito fantasiosa, hasta que no me gusta. A mí me gustan las dos primeras son las... We lost an actor We went that to day. the It was really hospital sad. afterwards, but I mean, Para mí las dos primeras son las mejores. He got the shot, shit. right? So He that's got the good. shot. All right, okay, La so primera, de hecho, es la que más me gusta. entire fight kit. Vale, vamos a ver en el 4 vs 4 las fits que tiene y vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar con esto porque está muy bueno. Ya sabéis en esos guerreros, en los aztecas, los mexicanos a día de hoy, cómo conciben la muerte, ¿no? El Día de Muertos, como el pasar desde la película de Coco, ¿no? Entonces, cuando muere, él, cada vez que muere y no lo ejecuten, él va a poder moverse de esta manera y respanear en las banderas. O sea, te vas a poder ir, en vez de estar esperando a renacer, te puedes mover de esta manera. What? Oh, I remember those days. Yeah. Right? Remember those days. Like at halfway and goes up. You can see it's rather slow right now, and that's really on purpose. Because we Y es don't la want fit to- 1. Y sin cooldown. You die in Hola. front of somebody and you get right back up, full health. They're not healed. The important thing here is that you see there's like so you really have to like kind of respawn wherever you like. Vale. And it's super good, right? So if whenever you get killed or whatever, you can go, you can back cap, you can look at the battlefield, see what's your ally rather. So Puedes moverte por todos los putos lados. Bueno, la segunda y la tercera tienen pinta de So what it does tener bajar la defensa, ¿no? Y el otro subir el ataque, ¿no? Creo. O subir ataque cuando mates, o más vida, o algo de así de será, ¿no? Cuando matas a gente consigues bufos, ¿vale? for your kill. Lanzar algo que le dará veneno. This big spear. Ah, no. I wanna Eso es lo que throw es. it and bring people back to me, right? Sure, yeah. So what do we do? Es como un Scorpion, ya veréis. Mirad. Boom, lo trae. Encima lo agarra y le deja ese venenito, ¿no? Jimmy's gonna perish, unfortunately, but it's Bastante guapo. We had a system with the graphs. Yeah. Y además- all these- Yeah. Yeah. Y además lo tiran fuera, mira. That we branched into the dark raid, which was in addition. Si lo agarra y luego lo empuja, He got lo puede tirar fuera. Bueno, Sorry. vale. And if you see one Pues estos son los movesets, gente. ¿Queréis ver? ¿Lo hacemos en el mismo vídeo? Venga, ponemos directamente ya las skins, ¿ok? Y así lo hacemos todo en uno. Venga, vamos allá. Esto es un poco a nivel artístico, ¿no? Como los han hecho, que están muy chulos y muy guapos. Y vamos a ver a los modelos. Están muy guapos, ¿eh? Visualmente mola mucho. Oh, sorry, Yes, did I yes, skip? I do. But yes, we were going to talk a little bit about what the accessories were on the sets. Oh, yes. Yes. I can't forget that. Yeah. The Jaguars, one of them, and beads that were made from the knife. So this one has a bunch of ceremonial masks. The Dice que es va con una máscara ceremonial. set as well. 2D feathers going on. Oh no, Fine. we've got a lot of fun stuff. The Fire today. Ocelotl has capes. Yeah. So now we're safe. to Now talk we're about safe. Guapo. is, call it a day. Ya vamos a veros todos ya, gente. Is raw materials compared to the Conquistador, which really had transformed materials like metal. You know, the minerals found were hammered into this beautiful ornate armor, but in this case, it's just fur. It's rocks. It's turquoise that they polish. Es decir, estamos acostumbrados a ver personajes con armas, Your belt, call it a day. martillos, hechos You con, can see that the con materials are really raw. They're from nature. They're just pues eso, con ornamentos, con super como muy bonitos, muy tal, y que en este caso lo que vamos a ver son más
pues armas hechas con piedras, con armas, o sea, con armas con maderas, ¿sabes? Más rústicas, ¿no? Al fin y al cabo, menos desarrolladas, ¿no? Pero bueno, igual de mortales. Os digo, como pille. Bueno, mirad las skins, ¿eh? Y las armas las vemos luego. Como venga un guardián con su espadote y haga así, tras ese palo de madera, también te digo que bueno, ¿no? Muchos tipos de máscaras. Todas muy guapas, la verdad. Mucho color. Calaveras simbolizando la muerte. Y ahora vamos a ver las armas. Oh, yeah, absolutely. And there is variety in the feathers. It's gonna be a lot of fun. Especially that since they're tropical, the feathers have these little metallic hues to it. The colors shift a little bit when you put them in the light, and it's amazing. It got me really excited. Que le gusta mucho cuando luego tú vas a ir decorando con tus colores y demás y que queda muy bonito. 60% of my For Honor game time is, if we're being honest. Han pasado de ser las más rústicas, ahora mirad, ya son más de piedra, ¿no? Son más de... That and another very important part is that, again, the authenticity, the respect to nature. Aztec, the way they used paint isn't like how the Asian cultures or European cultures did, which is very... highly processed, thinned out, exactly, chips off Y aquí mirad. all that. Here it's more dirt, it's thicker. You can actually see the marks done on the characters as if the warrior priest would go on the Ocelotl. Ya, estas con las máscaras, las que tienen caras, me gustan un montón, Mirad esta, con los colmillos ahí, esta está guapísima, la del medio, esta. Nice. ¡Wow! Nice. So, Las que más me gustan, Absolutely. Nice. Yes. Yeah. I love that. And it's not just the armors for the new hero. We've also got we've got a new set for Shinobi coming out as well. So we've got set. You know, we gotta give Max a second because Se puede parecer un poquito al arma de Shinobi, ¿no? We're gonna show you the new set for Shinobi here in just a sec. The gold medals on the weapons. Oh yeah, the gold yeah. variety again, not just Yeah. flat simple gold. There's rose gold. There's the hammering in the gold, and you can see the shaping of the obsidian on the weapons. We put a lot of thought. De obsidia, ¿no? Obsidiana. Textures. So. Las piedras esas. There's one of the weapon sets got a lot of orange in it. I think that's going to be the one I'll grind for. But yeah, I mentioned the new Shinobi set, so let's take a look at set 5. Vale, y ahora ya si queréis vemos nuevas skins de otros personajes que van a sacar, como de Shinobi, por ejemplo. With this new mask. So this is as we announced previously. Versión femenina y masculina. The new set for Shinobi coming out. So for everyone's favorite ninja, you can get your new fashion on. It's like a what do they call it? The little turtle guys in the water, kappas. Kappa. Yeah, it's got kind of some kappa vibe to it there. And that's not all. We've got more armor variations coming for the Viking, the Wulin, and the Outlanders. So as we announced Vale, earlier pues gente, this year, we've got, eso es todo. first time. Espero que os haya gustado y entretenido el vídeo. Recordad que el día 27 de julio estaré jugando en directo Cienfuegos On. Con todo esto, jugando con los personajes, personaje nuevo. También que tengo muchas ganas de enfrentarme con el Uscarle a él, como hago siempre. Con el Uscarle enfrento a los nuevos personajes. Lo estaremos probando desde el día 1. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, mi nombre es Cienfuegos. Si esto es gracioso, yo estoy online. Nos vemos.